Chainsaw episode 2. I don't really know what to think about this show after seeing the first episode, but I'm here for the next and see what kind of direction this show takes. Because it doesn't seem to take itself too seriously, which I appreciate in a show. But before that, second channel for movies and TV shows. If you guys want to go check that out, Patreon down in the description if you want to support me and get access to exclusive stuff as well. So let's not waste any more time and get straight into this episode. Yeah, here we go. 3, 2, 1, and... Yo, what? That tripped me the fuck out. 返事ははいかワンだけ。いいえなんていう犬はいらない。 Woof? Huh? いらないって。 This bitch! Yeah? Like that? 優しい人だと思ったのに。ちょっと好きになったのに。 Yeah, she's crazy as fuck, 扱い man. しやがってよ。初めて優しくされた。それもいい面の女に。 Bro, no, she's trouble, bro. Chill the fuck out. Oh my god. Oh my god. My man legit met the first girl he met that talked to him, fell in love with. Like, what? I don't even know. I don't even know. カレーうどんもいいっす。おっと。デンジ Yeah? 大丈夫？ Right on the boobs? Huh? 君の状態は歴史的に見ても前例がとても少ないよ。君の親友は君の中で生きてる。ロマン的な意味じゃなく、体から人と悪魔、二つの匂いがするの。What he is not normal. That's interesting. うどん Udon? Yeah? うどん Yeah. Who wakes up crying udon? 大丈夫？一人で食べれる？食べれる。食べれません。はい。あーん。あなたのお名前はマキマ。マキマさん。 Makima. 好きな男のタイプとかあります？デンジ君みたいな人。 Fuck off. 俺じゃん。 You don't believe a word the bitch says, man. You're being played, my man. マキマさんが好きです。デンジ君、こっちこっち。民間も含めてデビルハンターが1000人以上もいるけど、公安は有給多いし、福利厚生が一番いいんだよ。マキマさんが俺を好きっつうことは My man's not listening 一緒 to に a 仕事 word してい she くうちに says. そういう関係になってくんじゃねえか。してそういう恋して彼の名前は早川亜希。デンジ君より3年先輩。今日は早川君についていきな。見回り行くぞ。やだマキマさん This guy, man. 立てよ。やだ Also, the painting of I forgot the saint's name, but the one who speared the dragon or the serpent. マキマさんって男いんの？ちょっと来い。My man pulled out a cigarette like, okay, we're doing this every time, man. お前仕事やめろ。明日も来たらまたボコるからな。軽い気持ちで仕事するやつは死ぬぜ。俺の同僚も給料だけ見てデビルハンターになったやつは全員悪魔に殺されたよ。マキマさん目当てでデビルハンターになったろ。ピンポーン。じゃあ殴って正解だったな。Yo, this guy. お前は悪魔にビビって逃げたってな。 Just dump a garbage bag on his fucking head. Oh! Oh, that works, yeah. That works, yeah. He's a little cocky 先輩 bastard, は man. 優しい人に Oh! 化されるだけ股間しか狙わねえ Oh my god, dude. Oh, that hurts. Man, that made my spine crawl. 俺にとっちゃ夢みてえな生活だ。 I mean, you say that it's like a dream come true, but you didn't really have a fucking choice, did you? 死んでもいいぜ。You had two options, join or die, so
you know. マキマさんはな、お前みたいなち Bro, does he not have testicles? He got kicked in the nuts 5 times and my man just stands up like that? That's nah. 6. Okay, 6. Yeah, that's an appropriate response. That shit hurts. You don't just stand up like that. お前が金玉の悪魔に弾を襲われました。嘘です。 My man said his nuts were attacked by the nuts devil. 仲良くできそう？全然。こいつクズですよ。仲良くできそうでよかった。他じゃ見ないような実験的な体勢で動かしてみるって。デンジ君は特別なの。だから特別な対応で扱うことになりました。お前を見張るため一緒に住むことになった。どっかに逃げたら殺していいって言われてるからな。I mean, it makes sense that it only now hits him because he wasn't listening to a fucking thing anyone said. じゃあいい人なのか？いい人に決まってる。Doubt. 俺の命の恩人だ。マキマさん。もう一回抱きてえな。This guy. 最強のパンができちまったぜ。What the fuck are you doing? わおわおわおわおわおわおわおわお。And just fall asleep on the toilet. He's never lived with anyone else before, so you know that makes sense. この魔人は2階奥の部屋に立てこもってる。あとはデビルハンターに任せる。なあ、魔人って何？人の死体を乗っ取った悪魔。それが魔人だ。Just like a zombie. それじゃ俺魔人じゃね？違う。魔人は頭の形状が特徴的だ。What 魔 the? 人の人格は悪魔だ。今回はお前が殺せ。 He's gonna try and transform and won't work, right? No, he didn't even try. Just bodied him. Oh. Alright, cool. なんで悪魔の力使わなかった？まあ、俺の力使ってで悪魔を殺すとよ、すっげえ痛そうなん。それでなんか楽に殺してやりたくて。いいか、覚えとけ。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。奥さんとか子供を守るために命がけで仕事をしてる。お前以外全員本気なんだよ。お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか？友達になれる悪魔がいたらなりてえよ。俺友達いねえもん。Yeah, you live the life the way you wanna live it, and leave me live my life the way I wanna live it, bitch. Get the fuck out of here. That's right. プッツンさせちゃったよ。本当はエロ本に血つけたくなかっただけなのに。チェーンソーになると。My man said I was trying to keep blood off these dirty magazines. I'm dead. I'm done. Nah, I'm done. I'm done. What a fucking guy, man. よし。エッチ確認。 The porn is secured. 私に見せてくれ。契約通り夢みてえないい生活してるもんな。俺はもう夢にゴールしちまってるからな。あいつはまだ追いかけてんだ。もう100点の生活なのになんか足りない気がする。あいつはきっと復讐的なあれだ。あいつらは家族を守ること。 Yeah, you need a goal? マキマさんもなんかあんのか？マキマさんも。Why the boobs? Why the boobs? This dude, この man. 昔に俺には無理だと諦めてたけど、 Yeah. まともな仕事してる俺なら揉めるんじゃねえか。 Yo, nah. No, this dude's too much. 胸なら強い意志と行動力がありゃ揉めるんじゃ。見つけたぜ。俺の本気。俺のゴール。それは With the boobs in the background? Munera. Yeah? Yeah, okay. Munera. I'm fucking done. デンジ君には今日からバディを組んでもらう。バディ。 I don't even know what the fuck he said, 小規模任務と man. かパトロール。 My man literally just said boobs. 気をつけてね。彼女は魔人だから。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパワー。
人がデビルハンターなんてやってもいいのか？ Yeah? まあいいか。 Yeah, whatever that. Hey, yo, it's all good, man. 前に So も言っ what's たけど like her 公安 fucking 大麻特 psychotic 有音 thing? 感実験的な部隊なの。 This guy is obsessed with boobs. The other guy, like すぐ the にでも chicken 上の head, 方々が is 解 obsessed 体 with しちゃうかもしれない。 revenge. This bitch, I can't read at all. And what's Power's thing? Come on, she must have some stupid ass shit that she wants, right? パワーちゃんは頭の角が目立つから人通りの少ない場所だけパトロールすること。 Can she wear a hat? The fuck are you doing? 人間、 Okay. 早くなんか殺させろ。わしは血に飢えてるぞ。もし民間のデビルハンターに会ったり警察官に職務質問された時は、公安大麻得意音歌でーす。全然悪魔いねえじゃん。多分わしのせいじゃの。わしは魔人になる前は超恐れられてた悪魔じゃったからの。彼が君たちを組ませたから。やろう。俺をはめやがったな。パワーと組ませて俺を活躍させないようにして。血の匂いじゃ。おいおい、てめえどこ行け。 Yeah. 現場の封鎖と民間人の避難は完了させました。 Hey, yo, look at her go. ナマコわかりますか？ What? わしの手柄じゃ。 Yeah. Hey, yo, I like this crazy bitch, man. It's fun. No, it's over? Come on, no. What? I was just getting into that. Come on, there's no way it's been 20 minutes. It's actually been 22. Fuck me. I see they fixed a lot of the animation issues that they had in the pilot. Because that shit was trash as hell, man. I don't even know how they got that out. I kind of like the fact that it's like One Punch Man in a way. It plays with the shonen tropes, like I want revenge for my family. I want to protect my friends. I want to touch boobs. Yeah, I love that. I love that. What is it they actually do? What is their hierarchy? What is their structure? What is the organization's aims beyond what they're telling us and stuff like that? What is the pink-haired girl, Makima? What was her name? I think Makima. What's her purpose? Why does she act so nice? And because I don't believe that that she's that nice. A nice episode. I'm gonna keep watching this because it looks dope and funny at the same time. So yeah, that's pretty much it for this one. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.